HNZ गोल्ड एंड रियल एस्टेट, आपका चैनल आपके लिए। सब्सक्राइब इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सारा दिन मैं जो काम करता रहा वो मुख्तलिफ वीडियोस देखता रहा जो कि गोल्ड और गोल्ड ट्रेडिंग और इस तरह की हैं। माशाल्लाह सारे लोग बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो एक शख्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी सब जो हैं वो अपनी अपनी जगह सही होंगे, लेकिन मुझे एक ही शख्स ज़्यादा अच्छा लगा, यानी मैं उसको क्रेडिबल उसको कह सकता हूँ। उसका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि बल्कि मैं ले लेता हूँ। अवैस उसका नाम है और मुझे बड़ा पसंद आया। मैं उसकी वीडियोस पहले भी देखता रहा हूँ, लेकिन आज मैंने सारों को सारा दिन फारिग था तो लिहाजा कंपेयर करता रहा और ये देखा कि वाकई मुझे जो पसंद है वो सही आदमी है। अब आते हैं हम मुद्दे की तरफ कि गोल्ड बढ़ गया, गोल्ड बहुत बढ़ गया। गोल्ड अपनी रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान में अभी तक नहीं। आप ये बात ध्यान में रखेंगे, पाकिस्तान में अभी नहीं, इसलिए कि डॉलर नीचे ही है। यानी डॉलर बहरहाल है तो ऊपर ही अभी भी, फिर भी उस रेट से जिस रेट पर 2,40,42,000 रुपये पे गया था उस रेट से अभी नीचे है। अगर ये चला जाता है तकरीबन 300 के ऊपर, तो फिर इसका रेट जो है वो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 44,000 के करीब और बढ़ जाएगा, यानी कि तकरीबन 2,75,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन गोल्ड को कंट्रोल किया, डॉलर को कंट्रोल किया हुआ है। डॉलर की स्मगलिंग रुकी हुई है, डॉलर का जो इलीगल जो ट्रैवलिंग है वो रोकी हुई है। तो इसलिए तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में इसका ज़्यादती है उसकी 2-4 वजूहात हैं, जिनमें से मेन जो आजकल की वजह है वो है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया ने वाज़े तौर पे ये बात कह दी है कि जब तक बाइडन है हमारे और अमेरिका के, देखें ये यूक्रेन की जंग नहीं है, ये अमेरिका और रशिया की जंग है। और इसमें अमेरिका जो है वो जो कुछ भी कर रहा है उस पर आप लोगों को समझ होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का वो हामी है या नहीं है, यूक्रेन का वो हमदर्द है या नहीं है। वो क्या करता है कि रशिया की मुखालफत में तमाम काम करता है। तो रशिया ने भी ख़ास तौर पे ये कह दिया है। और अभी जो उनके कंसर्ट हॉल में एक जो सान्या हुआ था उसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन्होंने अमेरिकन लॉबी अमेरिका पे डाल दी है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि रशिया जो है वो बहुत सख्त हुआ है और वो यकीनन इसका रिवेंज लेगा, उसका ले रहा है। उसने ड्रोन हमले किए हैं, उसने रॉकेट हमले किए हैं। ऑल्दो यूक्रेन का जो क्लेम है वो ये है कि उन्होंने मैक्सिमम तकरीबन 90% के करीब उनके इन हमलों को नाकाम किया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कैजुअल्टीज ज़रूर हुई हैं और एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई है जिसका असर पूरी मार्केट पर पड़ा है। और ये आगे आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ बढ़ गई तो फिर गोल्ड को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। अब आते हैं कंट्रेरी टू दिस, नहीं बल्कि साथ इस पर यह भी बात करेंगे कि यूक्रेन की मदद करने के लिए वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, यूके, फ्रांस और तमाम यूरोप के बड़े जो रिच कंट्रीज़ हैं वो तमाम लोग साथ साथ खड़े हैं। जबकि हमास और इसराइल का मामला, इसराइल किस तरह नहते मुसलमानों को, बच्चों को हॉस्पिटल्स में और पनाहगाहों में जो हमले करके शहीद कर रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं है। उस तरफ हमला होता है और ये भी क्लेम किया जाता है कि उसको नाकाम बना दिया गया काफ़ी हद तक, ठीक है। तो तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो इमदाद कर दी जाती है। यहाँ पर इवन 2-4 ट्रक जो जाने लगते हैं
ان کے اندر بھی ان کے بھی پہنچنے میں جب رکاوٹ ڈالتا ہے اسرائیل تو پھر کوئی وہ نہیں ہوتا. اور ان واقعات کا گولڈ کی مارکیٹ پہ بھی کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں، یعنی کہ فلسطینی، یعنی کہ ان براڈ وے مسلمان کیڑے ہیں. ان سے مارکیٹ پہ، ان سے معیشت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ان سے کیوں معیشت پہ اثر نہیں پڑتا؟ ہمارے وہ رچ کنٹریز جو کہ مسلم کنٹریز ہیں، رچ کنٹریز ہیں، وسطی ایشیا کے سعودیہ اور دوسرے تمام خلیجی ممالک، ان کے بھی کان پر جوں نہیں لیں گے اور ان کو بھی کوئی ہوش نہیں آ رہی. ایز اے مسلم اگر یہ پروٹیسٹ کریں، اگر یہ اپنے کاروبار کو، اپنے اثاثوں کو، اپنی تمام چیزوں کو وہاں سے، یورپ سے، امریکہ سے ختم کریں تو گولڈ پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا. یوکرین اور رشیا وار سے زیادہ اثر پڑے گا. بہرحال آنے والے وقتوں میں، کیونکہ آج بھی چھٹی، کل بھی چھٹی، پرسوں بھی چھٹی، منڈے کو جب یہ مارکیٹ کھلے گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ مارکیٹ کے رخ کیا ہے. یہ کیا جا رہا ہے کہ مارکیٹ بڑھے گی، لیکن میری رائے کے مطابق مارکیٹ کے اندر جان ذرا کم ہو جائے گی اور یہ نیچے کی طرف بھی ریٹریس کر سکتی ہے. زیادہ تر کی بات یہی ہے کہ یہ اوپر کی طرف جانے کا امکان بھی ہے، لیکن جس جگہ پہ یہ پہنچی ہوئی ہے، جس لیول پہ یہ پہنچی ہوئی ہے، یہ کسی بھی جھٹکے سے نیچے آ سکتی ہے اور اس کا جو فگر ہوگا وہ 2175 ہوگا. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ بات نہیں ہے کہ گولڈ جو ہے وہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ نیچے آئے یا ہم چاہتے ہی ہیں اوپر جائے. جو انٹرنیشنل واقعات، حالات اور جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو بتانا ضروری ہوتے ہیں، وہ ریالٹیز بتانا ضروری ہوتی ہیں. کسی کو فولش پیراڈائز میں نہیں رکھتے، فولس پیراڈائز میں، کہ بھئی آپ جو ہیں وہ ایمکو کی جنت میں رہیں، بھئی بہت گولڈ اور بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھے گا. تو یہ چیزیں ہم نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی کو اچھا مشورہ دیا جائے تاکہ ہماری بھی عزت رہے اور اس کی بھی جو ہے وہ کام خراب نہ ہو. تو ہماری رائے کے مطابق اگر آپ کو گولڈ کا ایک مناسب ریٹ ملتا ہے تو نکل جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ ہولڈ کرنا چاہیں تو وہ تو سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اگر آپ میں ہولڈنگ پاور ہے. کیونکہ گولڈ کا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک سیدھ میں اوپر جائے گا، اس کا تو گراف اوپر اور نیچے بنتا رہے گا، اور جب نیچے آئے گا تو پھر آپ دوبارہ لے لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جائے گی. اپنا بے انتہا خیال رکھے گا. مجھے آپ اجازت دیجیے، میں آپ کے لیے روزانہ ایک بہترین ویڈیو لانے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ آپ کو سمجھائے، آپ کے فائدے کے لیے ہو، آپ کے نقصان میں آپ کا جو ہے وہ ساتھ دے اور آپ کو اس نقصان سے نکلنے کی کوئی ترکیب بھی بتائے. اسی کے ساتھ اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.